الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وعلماء أهل سنته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وعليه وسلموا تسليما. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. اللہ رے کہ آپ بھی جہنم نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. واجب التعظیم، واجب الاحترام سامعین حضرات،
محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس مرکز کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضور قبلہ پیر محمد ضیاء اللہ قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں، اور جس کی نگرانی مجاہد اہل سنت ناظر اہل سنت محترم جناب علامہ مفتی محمد علی رضا نقشبندی صاحب آپ فرما رہے ہیں، اور مجاہد اہل سنت محترم جناب ڈاکٹر محمد زاہد حبیب قادری صاحب مرکزی رہنما پاکستان سنی تحریک آپ بھی جلوہ افروز نے، اور تساں ویکھدے پے ہو میں بھی زیارت کرنا پیا استاذ العلماء استاذ الخطباء علامہ ابن علامہ ناز سے دنیا خطابت، جنہ دی خطابت اور جنہ کل تقریراں سن کے کئی غیر مقلد سرکار تے نوکر بن چکے نے۔ ہولی ہولی سبحان اللہ، ہولی ہولی، کیونکہ ساڈا اپنا گھر ایسا مہمان تے ہے ہی کوئی نہیں، میزبان ہاں، تو استاداں نو سبق سنان واسطے سبق آندا ہوئے تے سنائیے، اساں تا دعا لین واسطے ہی حاضر خدمت ہاں۔ استاذ العلماء محترم جناب علامہ مفتی محمد سقاء اللہ رضوی صاحب مرکزی صدر پاسبان اہل سنت پاکستان آپ جلوہ افروز نے، اور آپ دا جاندار اور شاندار خطاب بھی شروع ہونے والا ہے۔ جڑی آیت کریمہ میں اس وقت تلاوت کی تھی، رب العالمین نے اس آیت کے اندر اعلان فرمایا وَاذْكُرُوا، اللہ حکم پہ دیندے یاد کرو میری نعمت نو، جیڑی نعمت میں تواڈے تے کیتی۔ یا اللہ اکھاں دتیاں تیری نعمت، ہاتھ دیتے تیری نعمت، زبان دیتی تیری نعمت۔ آپ قرآن میں چاہنا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میریاں نعمتاں نو گننا شروع کر دیو، شمار کرنا شروع کر دیو، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یا اللہ کیڑی نعمت؟ فرمایا اس نعمت نو یاد کرو جس نعمت تو آن تو پہلے لوگ بتاں دی عبادت کرتے سن، اس نعمت نو یاد کرو جس نعمت تو آن تو پہلے پرا دا دشمن سی، اس نعمت نو یاد کرو جس نعمت تو آن تو پہلے لوگ جہالت دے وچ ڈوبے ہوئے سن۔ جدوں آمینہ دے لال تشریف لے آئے، رب العالمین پتہ کی آخدے نے، اگر تساں توجہ فرماؤ میں رب العالمین دے قرآن نو پڑھ لواں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ رب فرماندا ہے لوگوں میں اپنا محبوب تانوں عطا کیتا، میرے محبوب نے دنیا تے آ کے لوکاں دے اندر محبت نو پیدا فرمایا۔ رب فرماندا میرا محبوب دنیا تے آیا، میرے محبوب نے دنیا تے آ کے دسیا ماں دے قدمہ تھلے جنت، اس جنت کا دروازہ رب نے باپ نو بنائے۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگو جس گھر دے وچ بیٹی پیدا ہوئے اللہ 21 رحمتاں عطا فرماندا ہے اس بندے نو۔ میرے محبوب نے آ کے دسیا لوگو ایک اللہ نو منو، میری رسالت نو منو، میں آیا سب تو آخر تیاں پر نبیاں دا امام بن کے آیا ہوا، خاتم النبیین بن کے آیا ہوا۔
میرے محبوب دنیا تے تشریف لے آئے، سب تو آخر تے آئے، سارے نبیاں دے امام بن کے آئے، سب تو آخر تے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، سب تو آخر تے آئے، نبوت دے دروازے نو بند کر کے آئے، سب تو آخر تے آئے، نبیاں دے سردار بن کے آئے۔ قرآن ایویں تھوڑا آندا ہے، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب فرماندا ہے اسا اپنے محبوب نو شاہد بھی بنایا ہے، اسا اپنے محبوب نو مبشر بھی بنایا ہے، اسا اپنے محبوب نو نذیرہ بھی بنایا ہے۔ رب آندا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، رب آندا لوگو میرے محبوب تے بھی ایمان لے آؤ، میرے محبوب تے بھی ایمان لے آؤ، میرے تے بھی ایمان لے آؤ۔ یا اللہ اسا تیرے تے بھی ایمان لے آندا، تیرے محبوب تے بھی ایمان لے آندا، ہون نمازاں پڑھیے، ہون روزے رکھیے، ہون زکاتاں دئیے، ہون تہجداں پڑھیے، ہون تبلیغاں کریے، ہون جہاد کریے۔ توجہ کریا جے توجہ، میں سرکار دا نوکر بنیا کیوں ہوا، میں سرکار دا تابعدار بنیا کیوں ہوا، میں مسلک حق مسلک اہل سنت نو قبول کیوں کیتے، میں استاد محترم مفتی محمد سقاء اللہ رضوی حافظہ اللہ تعالی آپ تے ہاتھ رکھ کے مسلک اہل سنت نو قبول کیوں کیتے۔ میں جنی دیر تک غیر مقلدہ وچ رہا، اونا سانو بے ادبیاں سکھائیاں، اونا سانو گستاخیاں سکھائیاں، اونا سانو دسیا نماز وچ سرکار دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ جدوں میں استاد محترم کو آیا آ کے سبق لیا، مینوں استاداں نے سبق دیتا، عطاء الرحمان ساڈا عقیدہ ہے جنی دیر تک نماز وچ سرکار دا خیال نہ آوے نماز ہوندی کوئی نہیں ہے۔ بولو یار سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ میں سرکار دا نوکر، سرکار دا تابعدار، سرکار دا فرما بردار کیوں بنیا؟ اللہ دی قسم کھا کے کہنا اپنی قبر چنگی بنانے واسطے، قیامت دا دن چنگا بنانے واسطے، اس واسطے سرکار دا نوکر بنیا وا۔ قرآن جو آتا ہے قرآن لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، پھر کہہ دو سبحان اللہ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سانو سبق دیتا ہے استاداں نے، سرکار دا ادب بھی کرنا ہے، سرکار دا احترام بھی کرنا ہے، سرکار دی توقیر بھی کرنی ہے، سرکار دی تعظیم بھی کرنی ہے۔ استاداں دا یہ سبق نہیں ہے۔ رب العالمین فرماندے نے لوگوں تہاڈی نماز اونی دیر تک قبول نہیں ہونی جنی دیر تک میرے یار دا ادب نہیں کرے گا، تیری زکات اونی دیر تک قبول نہیں ہونی جنی دیر تک میرے یار دا ادب نہیں کرے گا، تیرا حج اونی دیر تک قبول نہیں ہونا جنی دیر تک میرے یار دی توقیر نہیں کرے گا، تیری تبلیغاں اونی دیر تک قبول نہیں ہونیاں جنی دیر تک میرے یار دی تعظیم نہیں کرے گا۔ لاکھ نمازاں پڑھدا رہے، لاکھ زکاتاں دیندا رہے، چھتر جننے محراب اپنے سر تے باندھا رہے، اگر تیرے سینے اندر ادب مصطفیٰ نہیں، اگر تیرے سینے اندر عزت مصطفیٰ نہیں، اگر تیرے سینے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں، کھ بھی قبول نہیں ہونا۔ کیوں؟ رب اعلان پیا کر دینا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض
अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कुरान का तर्जमा बनता है कुरान का। सुनिया जे कुरान कोई बंदा ये ना आखे मौलाना साहब कुरान पढ़ गए ने तर्जमा शायद आंदा कोई नहीं सी, मैं उस्ताद का कोई पढ़िया तो कुरान का तर्जमे ते गौर करे हो। रब्बां दा ईमान वाले हो, मेरे महबूब की आवाज ना लो, अपनी आवाज नूं उचिया नहीं जे करना, मेरे यार दी आवाज ना लो, अपनी आवाज नूं उचिया नहीं जे करना। हजरत आमीना ते लाल दी आवाज ना लो, अपनी आवाज नूं उचिया नहीं करना। हजरत अब्दुल्ला ते चन दी आवाज ना लो, अपनी आवाज नूं उचिया नहीं जे करना। सानू ये पैगाम, सानू ये दरस बरेली दे ताजदार आला हजरत मुजद्दिदीन मिल्लत को मिले है। आला हजरत ने कलम उठाया, आप फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आओ आला हज़रत सानू पैगाम दे के कहने, अकीदा ए बना नसरिया ए रख, दिल दी तमन्ना, दिल दी आरज़ू, दिल दी ख्वाहिश पैदा कर, अपने सीने अंदर इस बात नू पैदा कर, दुनिया ते आनी जानी है, मर हर एक ने एक दिन दुनिया तो जाना है। कब्र अंदर जिदो पहुंचाके उठान वाले उठा के आखन मर रब्बू का मा दीनू का मा तकूलू फी हादर रजुल। असा कदमी पे के आखांगे ए साडे सोने महबूब ने जिन्ना दी खातर सारी जिंदगी आंदे रहे, सबसे आला औला हमारा नबी। चौपदा रोजा तोड़ो ते बोलो सुभान अल्लाह। सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। खलक से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सानू ते बुजुर्गां ने पैगाम ये दिता है, उन्हें जाना उन्हें माना, ओए उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से खाब लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, सानू उस्तादा ने पैगाम ये दिता है, सऊदिया दे रियाला वल नहीं वेखना, अमरीका दे डॉलर वल नहीं वेखना, बरतानिया दे यूरो वल नहीं वेखना, जिदों भी वेखना है गुंबद खजरा दी अमदाद वल वेखना है। असा अकीदा बना के हजूर किबला मुफ्ती अली रज़ा नक्शबंदी साहब हाफिज़हुल्लाह तआला ने अज दा प्रोग्राम सजा के उस्तादां नूं बुला के उलमा नूं बुला के सरकार दे नौकरां नूं बुला के झंडियां ला के लाइटां ला के सरकार दे गुलामां नूं बुला के अकीदा ते नज़रिया रखदे ने। कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह, कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह, गुनाहगारां ने तुहाडे रहने मल्ले या रसूल अल्लाह। कदी विच ख्वाब ते होवे नजारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जेड़ा रिजवी होता हुन जरूर बोले। आला हज़रत फरमाया वो सूए लालाजार फिरते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते। नारा तकबीर, मैं आप ही नारा लगा लेना, नारा तकबीर। हाले तक 3-4 बंदे बोले कोई नहीं, चलो उन्होंने उस्ताद बुला लेंगे। एक बारी क्या सुभान अल्लाह। बस मैं एक आयत पढ़ा दे तकरीर खत्म करा क्योंकि टाइम बड़ा हो गया है, सुबह जुमा भी पढ़ाना है। अल्लाह ताला मेरे उस्ताद मोहतरम नु सेहत न लंबी जिंदगी अता फरमाए। आओ तवज्जो फरमायो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम
فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اگر تساں توجہ فرماؤ تے میں استاداں کولوں دعا لین دی خاطر رب العالمین دے قرآن نو انج وی پڑھنا چاہواں گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ آقا علیہ السلام دے غلام میرے محبوب علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے اپنے صحابہ کرام نو سنایا ہے۔ میرے محبوب دا ایک یار ہے، یار دا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جنوں سنیندہ بھی اچھی ہے، جڑا بولدا بھی اچھی ہے۔ انہیں جدو قرآن سنی ہے رب آندا میرے یار دی آواز نال اپنی آواز نو اچھیاں نہیں جے کرنا ہے، اپنے گھر دے اندر بہ گیا ہے، سرکار دی بارگاہ دے اندر آ کے نماز نہیں پڑھتا، سرکار دی بارگاہ اندر حاضر نہیں ہوندا۔ ایک دن ودعا دے چہرے والے نے، واللیل دیاں زلفاں والے نے، مازاق دے کاجل والے نے، یاسین دیاں سیریاں والے نے، طٰہٰ دیاں شانہ والے نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمین دے مقام والے نے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین دی عظمت والے نے۔ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ اکرام وال کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرا یار ثابت نظر نہیں آندا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں گھر وچ روندا رہنا، اکھاں چوں آنسو بہاندا رہنا، میری دل دی تمنا اے آ، میرے دل دی خواہش اے آ، میرے دل دی آرزو اے آ، میرے دل دی تمنا اے آ، میرے دل دی خواہش اے آ، کیڑا ویلا ہووے رب دا حبیب ہووے، جگ دا طبیب ہووے، مدینے دا ماہی ہووے، عرشاں دا راہی ہووے، اکھاں میریاں ہوون وتوہا دا چہرہ ہووے۔ آقا نے فرمایا اپنے ایک غلام نو جاؤ میرے غلامہ ثابت بن قیس نو بلا کے لے آؤ۔ سرکار دا نوکر ثابت بن قیس دے دروازے تے جا کے دستک دے رہے ہے، دیتی دستک ثابت بار آئے، جناب کیویں؟ فرمایا اوے ثابت تینوں رب دا حبیب پیا بلاندا ہے، او ثابت تینوں رب دا حبیب پیا بلاندا ہے۔ ثابت روندا روندا سرکار دی بارگاہ اندر آ کے حاضر ہو کے عرض کردا لبیک یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، سونے میں حاضر۔ آقا فرماندے نے نماز پڑھن نہیں آنے، آندا سونیا قرآن آندا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سونیا تو انہوں پتہ میری دی آواز ویسے ہی اچھی، میں ڈردا نہیں آندا۔ آپ توجہ فرماؤ، جڑے بندے آندے نے لو جی کند پیچھے دا علم نہیں تے اوتھوں دا علم نہیں تے اوتھوں دا علم نہیں، میں آکھیا آپ قرآن و حدیث تے دعوے کرنے پر قرآن کبھی پڑھ بھی لیا کر۔ قرآن اندر رب آندا ہے وَعَلَّمَكَ ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ قرآن اندر رب آندے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ ہر ایک نو غیب دی خبر نہیں دیندا پر جنوں چاہے انہوں عطا کر دیندا ہے۔ سونیا جندہ علم تہاڈے کول ہے سی
جندا علم تواڈے کول کوئی نہیں سی، میں رب نے تانوں عطا کر چھڈیا ہے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، تواڈے تے تواڈے رب دا بہت بڑا فضل ہے۔ جڑی بات کر کے میں تقریر ختم پیا کرنا، میرے محبوب نے فرمایا ثابت میں آخنا تو آیا کر، تو آیا کر، میں گارنٹی دینا تیری پچھلی نالوں اگلی زندگی بہتر ہے۔ سرکار فرمایا صحابت تو آیا کر، میں گارنٹی دینا تو شہید ہوئے گا، تو شہید ہوئے گا۔ میں آکھیا او ملا کتھے کند دی خبر تے کتھے سرکار کتوں دی خبر پہتے ہوندے نے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ او سرکار دے نوکرو، علامہ اقبال قلندر لاہوری فرمایا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے۔ آقا جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا۔ اللہ استاد محترم نو شیخنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ حضور قبلہ مفتی محمد علی رضا نقشبندی صاحب دی عزت اندر مزید برکت عطا فرمائے، آپ نو بھی شیخنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ علامہ محمد مبشر احمد رضوی صاحب اللہ تعالیٰ آپ نو علماء کرام نو شیخنا لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آیت فقیرانہ صدا کر چلے، خوش رہو آنے والو ہم فقیر دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔